네, 네. 자, 오늘은 마지막 수업이에요. hari ini adalah kelas terakhir ya, 여러분. 다음 주는 여러분 시험을 볼 거예요. 여러분 pekan depan akan menghadapi ujian. Oke, kita bahas untuk materi hari ini dulu ya. Tema kita di pekan terakhir adalah haru ilqa atau kegiatan keseharian. Di sini ya Rabun fokusnya sudah mulai menceritakan kegiatan keseharian secara detail, termasuk waktu. Jadi ada penyebutan waktu. Oke, jadi waktunya lebih spesifik ke jam ya Rabun. Sebelum itu Yorobun juga mulai belajar tata bahasa informal sopan. Di sini pakai ayo, oyo, dan heyo. Sebelumnya, saya sudah kasih beberapa kosakata yang Yorobun bisa buat latihan di rumah dan akan kita bahas hari ini ya, cara pengubahannya. Oke, Yorobun udah dikerjakan semuanya? Udah dicari tahu bentuk sopannya gimana? udah 쌤. udah ya? 네. 좋아요. 쌤. 잘했어요. 자, 그 다음에 자, 교유어 숫자, 교유어 숫자 sama ya, angka dalam bentuk asli Korea. Nah, di sini ya Rabun fokusnya yang dihafal lebih banyak. Jadi tidak cuma 1 sampai 10 ya, tapi juga puluhan. Oke. Tapi enaknya kalau angka asli ya Rabun cukup sampai 99 aja ya. Rabun tidak perlu menghafal ratusan ribuan karena itu akan nyambung dengan angka sino. Nah, untuk angka asli ya Rabun bisa pakai di penyebutan waktu, penyebutan usia gitu ya. Kalau misal ya Rabun menyebutkan waktu, tinggal tambah satuan. Nah, satuan waktu ada apa aja ya Rabun? Untuk jam, Jam, menit, detik. jam, menit, detik 음, pakai apa? Jam Si ya. pakai 분, jam pun sama pakai 음, cowok. Korea. Oke. Ibun sama Shibun, to. Kalau jam, yang si pakainya angka Angka ya. Korea 그래야. aslinya. gitu ya, angka asli Korea. Nah, kalau yang bun, oh, Sino. 진호, no, 진호. angka sino ya. Oke, kalau yang cho, Bisa Sino, bisa bisa Korea. sino. Korea. Iya, cuma kalau di kehidupan sehari-hari ya Robun tidak akan pernah ditanya detik ya. Kamu jam 10:15 ngapain? Enggak. Jadi cukup asli sino doang. Si sama bun. Jam sama menit aja ya Robun boleh fokus di situ. Nah, kalau untuk penyebutan usia ya Robun tinggal tambahkan sal di belakangnya. Contoh misal saya umurnya 18 tahun ya. 저는 bla 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 sal. Sar입니다. Atau kalau bentuk sopan, sar이에요. sar입니다 atau sar이에요. Nah, berarti tinggal ya Rebun pikirkan gimana cara ngomong angka 18-nya. 18-nya pakai angka asli. Kalau usia pakai angka asli ya. Jadi 18 저는 열, 열, 18. 18. 네, 그래서 저는 18이에요. 18입니다. 저 18이에요. seperti itu. Oke, ini untuk usia. Oke, selain itu kita juga belajar kata, oda, 다니다. Ya, di sini 가요, 와요, 다녀요. Pergi ke titik-titik. Oke. Terus untuk bentuk negasi ya Rabun juga sudah menyimak pakai an. An itu artinya tidak. Dah sesimpel itu ya. Tidak makan an mogoyo. Tidak belajar 공부를 안 해요. Nah, kalau yang bentuk hada-hada begini 공부하다, 운동하다 itu ya Rabun taruhnya di tengah sebelum kata hada ya. Nah, kita coba cek yang ini ya Rabun. Oke. Cara pengubahan bentuk sopan itu ya Robun lihat bagian mananya, vokal atau bacem. Vokal. Lihat Vokal. vokalnya ya, jadi jangan terkecoh ada bacem atau tidak itu nggak ngaruh.
patokan vokalnya adalah vokal A atau O. Kalau ada dua vokal ini, otomatis ya Rabun tambahkan ayo. Kalau keduanya tidak ada, berarti ya Rabun tinggal tambahkan oyo. Tapi kalau ternyata bentuknya hata, otomatis langsung ya Rabun ubah ke heyo. Gitu ya. Oke. 자, 그럼 1번 일어나다 jadinya 일어나요. 일어나요. 여러분 bisa bikin coba kalimat saya bangun jam 6 pagi. 저는 jadi 여섯 시에 일어나요. Simpel ini ya. Jadi tetap patokannya subjek, keterangan. Nah, keterangannya ini ada apa? Ada waktu, ada tempat. Biasanya akan didulukan waktu dulu ya. Waktu, kemudian tempat, baru ada objek, baru ada predikat. Di sini predikatnya kita coba pakai ayo, oyo, atau heo. Nah, dari kata saya bangun pada jam 6, misal kita pengen bikin yang lebih kompleks ya. Ya. Contoh saya makan batagor di kampus jam 12 siang. Ini susunannya berarti yang mana dulu ya, Rabun? Saya subjek saya Saya terus jam 12 12 siang jam 12 di siang kampus di makan batagor. kampus Batagor makan. batagor makan. makan. Oke, sekarang kita coba ubah ke bahasa Korea. Jangan lupa partikelnya juga diikutkan ya. Oke, 저는 저는 오전, 12시 오전, jam 12 12시 저는 오후 12시 jam. Jadi kalau pakai 12 siang, usahakan pakai jomsim. Apalagi ketika dia bicara tentang makan. Karena kan atin jomsim jonyok kan bisa menyatakan waktu makan. Jomsim jam 12. 여 12시 Kayaknya jangan lupa partikel waktu. Terus 네, di kampus 대학교에서 바다거를 먹어요. 먹어요. Oke, seperti ini ya. Kalau bentuk formal jadinya 먹습니다. Kalau bentuk sopan 먹어요. Oke. Nah, sekarang kita coba ganti lagi. Saya belajar bahasa Korea di perpustakaan malam ini. Oh, jangan malam. Sore ini jam 2. Saya 저는 오후 bisa pakai ohu Sam? 오후. 맞아요. kalau sore 여러분 patokannya pakai 오후. 오후 2시에 예. 도서관에서 도서관에서 한국어로 kita pakai kata 배우다. 배워요. Kalau pakai 공부하다? 공부해요. 네. 자, kalau kita bikin kalimat negatif saya tidak belajar, berarti 여러분 tinggal tambahin an. Kalau 배워요, tambahinnya di mana? Jadinya 한국어를
안 배워요. 안 배워요. kalau 공부해요냐? 공부를 안 해요. 공부를 안 해요. 공부를 안 해요. Aduh, 잘했어요, 여러분. 네, jadi stepnya seperti ini. Selalu ingat SKOP. Kalau keterangannya ada dua, waktu, tempat, dulukan, waktu. Oke. Terus kalau waktu pun, misal ada waktu kan bisa banyak ya. Dia pakai skalanya itu dari besar ke kecil. Contoh, saya tidak belajar bahasa Korea hari Sabtu tanggal 12, misal 12 Februari jam 3 sore. Nah, di sini ya Rabun biasanya akan mengerucutkan jam sama hari lebih luas hari ya. Jadi hari atau tanggal dulu kemudian disusul sama jam. Gitu. Jadi misal ya Rabun bilangnya 토요일 atau mau tanggal dulu 2월 네, 22일 baru lanjut ke 오후 3시. Jadi mengerucut ya, mengerucut. Tuh. Toyoil sama tanggal ini nggak masalah diganti karena sama-sama patokannya hari. Jadi misal 2월 22일, 2월 12일 토요일 오후 3시. Yang jelas jamnya tidak bisa muncul di depan hari. Jadi harus di belakang hari, harus di akhir gitu ya. Nah, nanti partikel waktunya tinggal ditaruh di paling belakang juga ya. Jadi ohu sesi di tanggal sama hari ya Robun tidak perlu pakai partikel waktu. Oke. Sampai sini clear ya. Oke. Nah, berarti bagus tadi yang ironayo, berarti misal ada pertanyaan 여러분 몇 시에 일어나요? 여러분 몇 시에 일어나요? Yarabbun bangun jam berapa? Yarabbun tinggal sebutkan aja. Misal saya bangun jam 5.30. Berarti 저는 저는 5시 반에 반에 atau 30분에 일어나요. 일어나요. 저는 5시 반에 30 atau 5시 30 이거 왜 33이야? 30분에 일어나요. Oke. 네. Jadi semudah itu yang penting subjek, objek, predikatnya ada. Gitu ya. 네. lanjut ya Rabun. 일을 닦다. 자, 이거 어떻게 말해요? 일을 닦다 2번. 이를 닦아요. 이를 닦아요. 맞아요. 이를 닦아요. Kalau bertanya 이를 닦아요. 네, nadanya naik ya. 네. 이를 닦아요. 네. 여러분, 오늘 이를 닦아요? 네. 해야 돼요. Harus sikat gigi ya. 이를 닦아요. Sikat gigi. Takta. Nah, takta itu sebenarnya artinya menggosok ya, Rabun. Menggosok-gosok gini itu namanya takta. Menggosok meja begini itu juga namanya takta. Jadi gosok berulang-ulang itu namanya takta. Makanya 이를 takta. menggosok gigi. 오케이. 자, 그다음에 3번. 세수하다 어떻게 말해요? 세수해요. 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 berarti artinya sesuhata cuci muka. 저는 아침에 일어나요. 그 다음에 이를 닦아요. 그리고 세수해요. 야, 세수하다. 자, 4번 읽다. 읽어요. 읽어요. Oke. Kalau bacim ketemu vokal pasti ada yang naik ke atas. Berhubung bacimnya 2, yang di belakang yang naik ke atas. Gitu ya. Jadi Yarabun akan bacanya 읽어요. Oke, 읽어요. Contoh, Yarabun silakan coba bikin kalimat saya membaca novel jam 9 malam.
novel itu soal cek buku novel ya. Berarti 저는 저는 Oh, 9시, 오후 9시, 9시, 예 novel 소설 책, 책, 책을 읽어요. 읽어요. 네, 저는 오후 9시에 소설책을 읽어요. 잘했어요, 여러분. 자, 그 다음에 5번 다니다. 다녀요. 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 다녀요 ini yang seperti apa? Yang 여러분 perginya bolak-balik. Oke, pergi sekolah, pergi kantor, pergi ke bank, oke. Atau misal pergi liburan. Pergi liburan itu pergi tapi 여러분 balik lagi kan, gitu ya. Jadi 여행 다녀요, 여행 가요 itu sama. Oke, 다녀요 lebih maknanya ada bolak-balik. Oke, 자, 그다음에 6번 배우다. 배워요. 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 7번 숙제하다. 숙제해요. 네, 숙제해요. 자, 그다음에 8번 청소하다. 청소해요. 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 Nah, misalnya 여러분 pengen bikin kalimat ya, saya bersih-bersih di rumah ya. Ada perbedaan dikit ya, Rabun. Saya bersih-bersih di rumah dengan saya bersih-bersih rumah. Nah, apa bedanya dari dua kalimat ini? Nggak ada partikel waktu Ada ya? Partikel tempat. Empat. Kalau di nomor 1, rumah itu jadi kata keterangan tempat. Oke. Kalau nomor 2, rumahnya jadi objek yang dibersihkan. Oke, objek yang dibersihkan. Berarti nomor 1 ya, Rabun akan menyesuaikan juga kalimatnya. Berarti 저는 집에서 축제해요. 축생 청소해요. 청소해요. 저는 집에를 청소해요. 집이를 집을 청소해요. 집을 Kalau makna ini berarti ya Rabun bersihkan rumah, ya Rabun nyapu, ngepel, dan lain sebagainya. Kalau nomor 1, 집에서 청소해요, ya Rabun belum tentu membersihkan rumah. Bisa jadi misal membersihkan kamar aja gitu ya, atau membersihkan sesuatu perabotan gitu ya. 자, 집에서 청소해요 atau 집을 청소해요. Oke, jadi partikel sangat berpengaruh nanti ke artinya ya Rabun. 자, 그 다음에 9번 목격하다. 목격해요. 목격해요. 해요. 네. Apa artinya 목격해요? mandi, Mandi. Oke. Persamaannya dengan 목격해요 ada kata apa aja? 샤워해요. 샤워해요. Oke, 샤워해요. Tapi di sini, ya Rabun, orang Korea juga sering bilangnya 씻다. 씻다 kalau dijadikan bentuk sopan jadinya 씻어요. karena di sini tidak ada huruf A atau O ya. Jadi pakai O ya. 씻어요. Nah, 씻어요. Yarabbun mungkin di drama pernah dengar ya. Oh, 씻었어? Udah mandi gitu ya. Udah mandi, tapi ini dalam bentuk past tense. Yarabbun akan belajar bentuk past tense nanti di level 2. Oke. Jadi 씻었어, 씻었어요. Nah, gini ya. Ini bentuknya banmal. 씻었어요. Bisa 씻었어 kalau banmal yang casual ya, atau 씻었어요 udah mandi. Atau 샤워해요. 샤워했어.
you. Ya. Jadi ya kadang di Korea tuh ya Rabun, kalau pengen ngolok orang gitu ya, kita hilangin yo-nya aja itu udah jadi banmal. Tapi misal orangnya tersinggung, kok kamu pakai banmal? Kita tinggal tambahin you, udah orangnya nggak bisa marah karena kita tambahin yo, gitu ya. 샤워했어? you? Nah, yo-nya belakangan muncul biasanya. Oke, 샤워했어요? 네, 씻었어요? 씻어 sama shower sama bokyok itu sama. Cuma bedanya kalau shower itu Konglish, Korean English. Jadi shower ya. Shower jadinya shower. Oke, kalau mukyok itu yang kata asli Korea. Nah, kalau sita. Sita ini artinya membasuh ya, Rabun. Kalau mokyok literally mandi, menggosok badan itu mokyok. Kalau sita membasuh. Ya Rabun bisa membasuh apa aja, misal membasuh sepatu, mencuci sepatu, membasuh tangan, mencuci tangan. Nah, jadi mereka pakai bentuk general wash gitu ya. wash 씻어요. 오케이. 자, 그다음에 7번 출근하다. 출근해요. 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 Artinya 출근해요. masuk kerja. itu kerja, pergi kerja. Jadi kegiatan Yarabun berangkat kerja itu 출근하다. 출근. Ya, 출근하다. Lawannya 11번. 퇴근해요. 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 dan 퇴근해요. 퇴근하다. Nah, di sini Yarabun ada cul, ada twe. Nanti ketika Yarabun belajar mulai tahap intermediate, Yarabun akan banyak menemukan karakter hanca. Ya. Hanca itu dari karakter Cina. Sino Korean. Oke. Jadi nggak cuma pada angka aja ya, Rabun. Kalau angka kan ada angka Sino ya. Kata juga ada kata Sino. Nah, di sini ada cirinya cul sama twe. Cul itu keluar. Twe itu juga keluar. Keluarnya kalau cul ini keluar pergi, kalau twe keluar kembali. Gitu ya. Gen. Nah, ada gennya. Kalau gen itu dari kata genmu. Genmu itu artinya kerja. Biasanya yang belajar Mandarin akan lebih cepat masuk belajar Korea karena mereka suka menemukan kata-kata dengan istilah-istilah kayak gini, gitu ya, yang singkatan-singkatan gitu. Oke, jadi ingat gennya itu kerja, berarti ya Rabun tinggal tambahkan cul sama twe-nya aja. 자, 12번 nomor 12 시작하다. 시작해요. 시작해요. 오케이. 13번 끝나다. 끝나요. Kenayo. Oke, cara bacanya kenayo. Oke, jadi bukan ketnayo. Kenapa? Karena tiet ketemu sama nian, jadinya dibaca n semua, nian semua. Kenayo. Oke, kenayo artinya selesai. Nah, ada perbedaan ya, Rabun. Ada bahasa kenata, ada juga keneta. Yang kenata artinya selesai. Keneta menyelesaikan. Bedanya apa? Bedanya contoh. Kelas selesai. Saya menyelesaikan PR. Nah, ini beda. Oke, kelas selesai. Selesai di sini dia kata sifat. Kalau menyelesaikan dia kata kerja. Jadi yang keneta itu harus ada objeknya. Kenata itu tidak bisa pakai subjek karena dia hanya sifatnya saja yang selesai gitu ya, kelas selesai. 수업이 끝나요. 수업이 끝나요. Kelasnya selesai. Jadi Rabun jangan sampai pakai 수업을, tidak boleh. Kenata, ingat kenata tidak punya objek karena dia kata sifat. Dia tidak bisa mengenakan objek apapun. Saya menyelesaikan kelas. Misal saya sebagai guru, saya menyudahi kelas. Jadi saya akan bilang, 저는 수업을 끝내요. 끝내요. Jadi hati-hati ya. Yarabbun jangan terkecoh. Ada kenada, ada 끝내요. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ayo, uyu, heyo.
Berarti ya Rabun sudah tahu dong ya. Kalau yang ini 사랑해요. sarangeo. Oke, sarangeo. Kalau yang ini 좋아해요. 좋아해요. Kalau ini 싫어해요. 싫어요. 싫어해요. Oke. Ada lagi ya Rabun? 좋다. 저, 저요. Joyo. Ada huruf O, berarti pakai apa? 좋아요. 좋아요. Oh. Kalau ini 싫어요. 싫어요. Walaupun kalau misal pengen ngomong banmal tinggal hilangin io-nya aja. 사랑해, 좋아해, 싫어해, 좋아, 싫어, gitu ya. Oke, 좋아, 싫어. Nah, di sini ada dua, 좋아하다 sama 좋다. 좋아해 sama 좋아, 뭐가 달라요? Apa bedanya? Nah, bedanya adalah 싫어하다, 좋아하다 itu kata kerja. Kata kerja. Oke. Ini juga sirohada, pokoknya kalau ada hadanya itu kata kerja. Pasti kata kerja kalau ada hada, karena ada kata melakukan ya, hada melakukan. Nah, kalau cota ini kata sifat. Ini juga kata sifat. Oke, ini ya Rabun harus banget tahu karena takutnya salah make ya. Salah make partikel, objek, atau subjek. Oke, contoh, misal saya suka BTS. Pakai yang mana? Ya, Kata sifat. sifat. 좋아. suka menyukai kata kerja. 저는 Kata kerja deh. 저는 방탄. Nah, 방탄소년단이 뭐예요? nama Koreanya BTS ya, 여러분 ya. 저는 방탄소년단을 좋아해요. Jadi ketika Rabun pakai 좋아해요, Rabun harus pakai partikel objek untuk benda yang disukai. Tapi ada juga versi lain. 저는 방탄소년단이 좋아요. Ini sama. Di sini maknanya seperti ini. Bagi saya, BTS itu bagus. Sehingga saya suka. Itu makna yang kedua seperti itu. Kalau makna yang pertama, saya menyukai BTS. Ya. Saya menyukai BTS. Jadi Rabun harus ingat padanannya. 좋아해요 akan disamakan dengan objek, dipasangkan dengan objek. 싫어해요 juga akan dipasangkan dengan objek. Tapi kalau ini akan dipasangkan dengan subjek plus subjek. 방탄소년단. Oke, partikelnya ya. Oke, sekarang kalau kita ubah seperti ini. Saya suka kue stroberi. 저는 Stroberi. 스트로베리 apa ya? 딸기. 케이크를 좋아해요. 좋아해요. Versi kedua. 저는 딸기 케이크 좋아해요. Partikelnya 케이크가 좋아요. 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 Termasuk lagi misal saya tidak suka pakai shiro ya. Saya tidak suka durian. Maaf buat yang ini contoh saja suka ya. durian kok, Sam. Oh, suka. Saya tidak. Saya tidak suka durian. Versi pertama, versi pakai kata kerja. 저는
durian. Durian은 Hmm? 싫어요. Heo. Kalau pakai yang anjoayo bisa nggak, Stem? Oh, boleh. An Anjoayo. Huayo ya, karena di sini partikelnya dia pakai objek di kata durian. Kalau bentuk kedua, versi kedua. Sam bukan aneo ya, Sam. 저는 durian. Durian이 싫어요. Royo. Siroyo aja. 싫어요. Siroyo aja. Kalau siroheo dia harus pakai partikel objek. Oke, kalau pakai chota. Di atas kan anchoaheo. Kalau di bawah duriani 안좋아요. anchoai. Oke. Oke, silakan ya Robun hafalkan. Choaheo, shiroheo itu akan jadi kata kerja. Kalau pakai choaheo, shiroheo ya Robun perlu pakai partikel subjek di benda yang ya Robun sukai atau tidak sukai. Oke, tadi kayaknya ada yang bertanya. Itu kenapa? Tadi kan katanya kalau ada hada atau heo, partikel negasi, yang negasinya sebelum heo gitu, Sam. Kalau Bagus, kalau pertanyaan bagus. Ini kenapa dia pakai anchoaheo? Kira-kira ada yang nemu titik perbedaannya nggak? Ya ada. Karena choahada, sirohada itu dari kata sifat. Chota sama silta. Sedangkan kalau gongbu, undong itu kata kerja. Jadi chota ini kita nggak bisa chota를 해요, nggak bisa. Kalau gongbu bisa gong부를 해요. Itu jadinya ya. Jadi masuk ya. Jadi chota, silta katanya diubah jadi choahada, ditambahin hada. Jadi kita nggak bisa ngubahnya cho아를 안 해요, 안 돼요. 안 돼요. Karena bukan kata benda. Jadi yang bisa disisipin an di tengah itu ketika yang di depan kata benda, yang di belakang hada. Ya. Contoh kayak shower. Shower itu kata benda. Shower hada. Shower를 안 해요. Ya. Shower를 안 해요. Mungkin Yorobun akan jarang menemukan kayak gini kecuali. Nah, yang perlu Yorobun tahu mungkin seperti apa yang tidak bisa kita sisipkan an di tengah yang mengandung unsur kata sifat. Choa, shiro, miwo. Yorobun tahu miwo? Miwo heyo. Saya benci, gitu ya. Nah, ini Yorobun kalau ada ekspresi seperti ini, misal sesuatu yang menyatakan suka tidak suka, ini an miwoheo. Saya tidak benci, jadinya an miwoheo. Karena dia miwo di sini bukan kata benda, tapi kata sifat. Gitu. Oke. Gampangnya intinya coahata, sirohata, miwohata. Ya Rabun kalau mau pakai bentuk negasi taruh di depan. Oke. 또 있어요? 질문? 괜찮아요? 여기까지? 네, 좋아요. 네. 자, di sini berarti ayo oyo heo ya Rabun sudah tuntas ya. Sekarang kita coba gabungkan dengan kata waktu. Contoh di sini jam 8.30 ya. 학교 가다 berarti pergi sekolah jam sekian. 8시 30분에 atau 8시 반에 학교에 가요. Kalau ada kata perpindahan seperti tadi kata oda, hanida, maka tempat yang dituju itu ya Rabun pakai partikel e. Tapi partikel e-nya diartikan sebagai ke. Contoh, misal di sini ada 학교에서 공부해요. 학교에
있어요. 학교에 가요. Di sini sama-sama partikel tapi beda. 학교에 있어요 artinya ada di sekolah. Sekolah. 가요 pergi ke Sekolah. sekolah. Ya, pergi ke sekolah. Ya, Rabun tidak perlu pusingkan, aduh, E-nya sama, gimana kita mau bedainnya? Bedainnya lihat predikat di belakang. Lihat predikat di belakang. Gitu ya. Oke. Kalau ini yang nomor 1 sama 2 sama-sama artinya di, ya, sama-sama artinya di sekolah, cuma bedanya yang di atas Ada kegiatan, kegiatan. yang di bawah keberadaan. Oke. Ya, jadi sekarang kita akan fokus di sini. Nanti ada 가요, 와요, 다녀요 artinya ke, bukan di. Oke, jadi ya Rabun ketika bikin kalimat harus tahu ini kata kerjanya apakah kegiatan atau apakah kepergian. Kalau kepergian berarti artinya bisa pakai ke gitu ya. Oke. 자, berarti 학교에 가요 di sini bukan pergi di sekolah tapi pergi ke sekolah. 자, 그럼 1번 누가 해볼까요? 잠시만요. nomor 1 boleh Audillah Windy 1번. nomor 2 Laili Sonya 3번 Priscilia Kurota Ayuni 4번 Faricha Mantika 5번 Deris Permadi. Ya Robun yang lain juga boleh sambil bikin ya. Jadi nanti misal punya temannya disebutin boleh ya Robun bisa saling koreksi. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau yang Ilbon sudah selesai boleh bilang ya. Berarti tadi nanti urutannya Windy dulu, Laila, kemudian Priscilla, Farisa, lalu Deris. Walaupun kalau dirasa susah, tetap harus dicoba cari ya, nggak apa-apa sambil lihat catatan, gitu ya. Jadi jangan sampai, oh enggak, aku nggak bisa nunggu teman aja. Jangan ya Robun. Sayang ya Robun, nanti waktunya terbuang. Ya Robun harus paksakan untuk belajar. Minimal ada usaha nyari lah ya. Kalaupun salah nanti nggak apa-apa. Jadi biar ya Robun tahu. Biasanya kalau ya Robun salah itu akan lebih berkena di otak. Biasanya lebih sering ingat. Oh aku di sini salah berarti next time nggak pakai bentuk ini gitu. Ini daripada ya Robun tidak mencoba. Ya. Windy sudah? Audila Windy? Sebentar lagi, Sam. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. 괜찮아요. 천천히 하세요. pelan-pelan boleh. Hanggukmah apaan ya, Sam? Ya, 한국말 itu sama dengan 한국어. Oh. Oh, ini dari kata Sino, mal itu dari kata asli Korea. 한국말, 한국어. Sam, Hmm, nomor 1, 네. 7시 30분에 침대에서 일어나요.
Oh, 맞아요. saya malah nggak ada 침대냐. 죄송해요, 여러분. 맞아요. 침대에서 일어나요. 이거 맞아요. 네, 침대에서 일어나요. Mhm. 7시 30분에 atau misal 여러분 ada yang pakai 반에 7시 반에. itu juga benar ya. 네. 침대에서 일어나요. bangun dari tempat tidur. Oke. 네, 잘했어요. tadi 인디 ya. 자, 그 다음에 2번. Tadi yang 2번. 라일리. 네. 8시에 음, 집에서 세수해요. 좋아요. 8시에 집에서 세수해요. boleh. atau 세수를 해요. juga boleh. 잘했어요. 3번. 오전 9시 학교에서 한국말을 배워요. 좋아. 9시에 boleh ya pakai 오전. 아침 boleh. 9시에 학교에서 한국말을 배워요. 네, 잘했어요. 4번. 예, 식당에서 점심을 먹어요. 오후 1시에 1시에 식당에서 점심을 먹어요. 좋아요. 오후 1시에 식당에서 점심을 먹어요. 네, 잘했어요, 여러분. 오, 아주 좋아. 그 다음에 5번 대리씨. 2시에 도쿄 2시에 석관에서 세계 2시에 음, 너 석관에서 숙제해요. 오케이. 2시에 도서관에서 숙제해요. boleh. 숙제를 해요 juga boleh. Atau di jamnya ditambahin 오후 2시에 juga boleh. 좋습니다. 네. Yang lain gimana? Yang lain juga benar? Benar? Oke. 자, 그다음에 자, nomor 6 sampai 10 ya. Ramaika Utami 6번, Iklila Kolila 7번, Winda Dwi Prahita 8번, Desiana 9번, Dita Karisma Putri 10번. 자, 여러분 나머지는 yang lain sisanya juga boleh kerjakan ya, sambil nanti bisa koreksi punya temannya. Oke, 해보세요. 6번이요. 마이카 6번. 6번, 네. 4시에 친구를 만나요. 좋아요. 4시에 친구를 만나요. Nah, di sini kalau misalnya Rabun pengen lebih menekankan jam 4-nya tuh jam 4 kapan, boleh tambahin ohu ya. Takutnya di sini 새벽, subuh. 새벽 4시에 친구를 만나요. Oke, tapi 4시에 친구를 만나요 juga benar ya. Oke, 좋습니다. 자, 아까 rahmai까지. 그 다음에 yang 7번 misal udah selesai boleh. Kalau belum juga nggak apa-apa. 오후 6시에 집을 와요. 집에서 집에 와요. 따라와요. 오후 6시. 왜? bingung. Kalau karena ada jadi harus tambah ayo ya. Jadi ditambahin sama a jadinya 와요. 와요. gabungan. 와요. 네, 좋습니다. 자, 8번 다 했어요?
Sam, 네, 윈드 씨. 네. 8번. 7시에 저녁 먹혀요. 7시에 저녁을 저녁을 먹혀요. 먹어요. 먹어요. Kalau mogyoyo ada ya Rabun, kata mogyoyo ada. Tapi artinya nanti beda. Mogyoyo ini artinya memakankan, apa ya? Membuat orang makan gitu atau menyuapi gitu ya. Membuat Oh. supaya orang lain makan itu mogyoyo. Tapi kalau mogoyo kita yang makan gitu. Oke. 네, 좋아요. 7시에 저녁을 먹어요. Ini 저녁을 먹다 artinya bukan memakan malam hari ya, tapi makan malam, dinner. Oke. 7시에 저녁을 9번 sudah siap, 9번? 네. 8시 8시에 Mm-mm. 텔레비전을 와요. 와요. 오케이. 8시에 텔레비전을 와요. 보여요. Karena ada bo. Bo ditambah ayo. O sama A jadi 보아요. wa. 와 와요. 와요. 좋아요. 좋습니다. 데시 ya tadi ya, Desi. Oke. Dita. Dita ya? Ya. Nomor 4 Dita. Oke. Di sini ya. 잠시만요. namanya hilang. Winda. Nomor 5. Kebalik nggak sih? Tadi Desi nomor 9 ya harusnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Berarti Desi 10 bisa nggak? Gisuksa itu asrama. 열시에 기숙사에서 자요. Ayo, oke. Kisuk ya. Kisuk pakai U. Kisuksae cayo. Kisuksaeso juga boleh. Jadi kalau untuk cada tidur, Yerobun bisa pakai partikel E ataupun partikel eso. Kisuksaeso cayo. Kisuksae cayo. 이거 맞아요. 네, 좋습니다. 자, 다른 친구들 어때요? Gimana kalau yang lain? Benar kalimatnya? Kak mau tanya, 네. kenapa kalau television itu menonton Boda, tapi kalau Zoom mendengarkan Detsemnida? Soalnya kemarin tugasnya dikoreksi eh, bukan Bemnida tapi Detsemnida kalau Zoom. Oke, sesuatu yang berhubungan dengan ya Rabun menerima pengetahuan belajar ya, maksudnya belajar. Kalau television, ya Rabun cukup melihat menonton. Tapi kalau kelas, seminar, Zoom, itu pakai kata deta. Deta itu bisa, artinya bisa mendengar. Ada aktivitas ya Rabun selain mendengar, ya Rabun menyimak gitu ya. Tapi kalau televisi, hanya bisa ditonton gitu ya. Boda di sini artinya menonton. Ya Rabun tidak bisa dikatakan saya menonton kelas, saya menonton seminar. Itu tidak bisa. Jadi jatuhnya saya mendengarkan kelas, mengikuti kelas, saya menghadiri seminar, dia pakai kata deta, mendengar, menyimak gitu. Oke. Sama kayak ya Rabun mengikuti kelas itu pakainya deta, menyimak kelas. Jadi nggak bisa saya menonton kelas itu nggak bisa. Saya melihat kelas itu juga nggak bisa. Ada lagi? kalau menghadiri apaan Sam Koreanya Menghadiri apa dulu nih? kelas atau
menghadiri kelas pakai 듣다. 수업을 듣다. 듣다 kalau bentuk sopannya ya Rabun bisa bilang 들어요. Ini nanti di level 2 akan dibahas ya. 수업을 들어요. 세미나를 들어요. Kalau kata menghadiri bisa pakai 참석해요, 참여해요. Nah, ada banyak ya. Jadi tergantung nanti apa yang dihadiri. Kalau kelas itu pakai 들어요, 세미나를 들어요, 줌 수업을 들어요. Oke, ada lagi? 자, 괜찮아요. 자, 다음 볼까요? Nah, di sini kita pakai pakai bentuk negasi. Oke. 지금 텔레비전 봐요? Kamu sekarang nonton TV? 아니요, 텔레비전 안 봐요. saya tidak nonton TV. 자, 그럼, 잠시만요. Saya akan coba panggil lagi ya. Ya, Rabun silakan nanti jadi bagian B-nya. Saya akan baca bagian A-nya. tadi. 자, 그럼 1번 레일라툴 무나피드 씨 7시에 일어나요? 레일라툴 7시에 일어나요? nomor 1. 아니요. 7시에 안 일어나요. 좋아요. 안 일어나요. 자, 심플해요, 여러분 야. 네. 자, 그 다음에 2번 마리아 아스키아 씨 한국 대학교에 다녀요? 다녀요. 오케이. 네. 좋아요. 안 다녀요. 한국 대학교에 안 다녀요. berarti artinya dia apa ya, Rabun? Dia tidak pergi ke tidak berkuliah. tidak bersekolah di Universitas Hanguk. Ya, jadi kalau dia berkaitan dengan sekolah, tempat kerja itu artinya bisa bersekolah atau bekerja di titik-titik gitu ya. 네, 좋아요. 그다음에 잠시만요. 무르니 씨, 학교에서 영어를 배워요? 아니요. 학교에서 영어를 안 배워요? 안 배워요. 안 배워요. 안 배워요. 자, 다시 silakan ulangi. 아니요. 학교에서 영어를 안 배워요. 좋아요. 네, 영어 알아요, 여러분? 영어? bahasa Inggris. bahasa Inggris. 좋아요. 네. kalau orang Amerika ngomongnya 영어. nggak ada 미국어 ya. 미국어 없어요, 여러분. 미국어 없어요. kan orang Amerika ngomongnya bahasa Inggris, jadi tetap 영어. 영어. 좋아요. 자, 4번은 라티 씨 일요일에 정소를 해요. 라티 오빠. Iya, Kak. Tapi belum tahu, Kak. tinggal tambahkan an. Itu bakal jadi negatif. 일요일에 정소를 해요. Dia bilang 아니요. berarti kalau tidak bersih-bersih, an-nya tinggal ditambahin. Tambahin an. Oke. Dita, Karisma Putri boleh? 아니요. 일요일에 청소를 안 해요. 좋아요. 일요일에 청소를 안 해요.
Karena di sini udah terpisah ya, Chongso sama Hada, berarti an-nya bisa taruh di tengah. Oke, 5번. 5번은 siapa yang belum? Sebentar. 타오픽 씨 아침에 목욕해요. 아니요, 아침에 목욕, 목욕, 목욕안 해요. Objeknya 목욕을 ketinggalan. 안 해요. Jadi pakai 을 nanti di tengahnya. 목욕을 안 해요. Ketika heonya dipisah, bagian di depan itu kan kata benda. Jadi menjadi objek yang dilakukan pakai 목욕을 ya. Oke. 자, 타오픽 씨 목욕을 안 해요, 여러분. Oke. Nah, ini contoh ya. Sampai sekarang. Sekarang kita istirahat dulu 5 menit, habis itu kita ada listening sebentar, baru nanti ada pengarahan mengenai ujian ya, 여러분. 자, 그럼 5번 쉬고 오세요. Silakan istirahat 5 menit, kemudian join lagi.
네, 여러분, 다시 시작하겠습니다. Oke, kita lanjut ke listening ya. Untuk listening, Yarabbun, di sini ada beberapa gambar tentang kegiatan. Jadi Yarabbun harus samakan audionya dengan kegiatan gambar yang dia lakukan ya. Misal nomor 1 ada 3 A, B, C. Nah, dari audionya dia menyebutkan yang mana, itu yang Yarabbun pilih. Oke, 자, 시작할게요. 네. Nomor 2. Dengarkan dan pilihlah gambar yang cocok. 1. 밥을 먹어요. 자, 뭐예요? 네. B. B. 네. Makan nasi. 네. 밥을 먹어요. Berarti yang B ya? Oke. 밥을 먹어요. Kalau yang A sama yang C apa? 일어나요. 일어나요. Yang C. 세수해요. 세수해요. 해요. 맞아요. 자, 잘했어요. 그 다음에 2번. Dua. 텔레비전을 봐요. C, C. C. 제 을 봐요. Berarti C ya. Kalau yang A sama B? Yang A 공부를 해요. 공부를 해요. Ayo, boleh. Yang B? 책 읽어요. Yang A itu bisa 읽어요. bisa juga 숙제를 해요. mengerjakan tugas ya. Oke. 그 다음에 3번. Tiga. 학교에 가요. A. A. Oke, 학교에 가요. Berarti yang A ya. Kalau yang B sama C? yang 가요. Sayo. 사요. yang C. Membeli. 쇼핑을 해요. Ya, 네. Yang C shopping을 해요. Oke. Di sini dia beli apel. Ada. Oke, beli deh. 사과를 사요. 사과를 사요. 자, 같이 읽어보세요. silakan coba baca 여러분. 1번. 밥을 먹어요. 텔레비전을 봐요. 2번. 텔레비전을 봐요. 학교에 가요. 텔레비전이에요, 여러분. Bukan televisi. Tidak pakai S. Kalau Korea television. 텔레비전을 봐요. 텔레비전을 봐요. Oke, 3번. Nomor 3 tadi. 학교에 좋아요. Nah, sekarang berikutnya silakan coba dibaca dulu contoh kalimat. Nanti ya Rabun pilih yang benar atau salah gitu ya. Boleh dibaca Rinasi 1번. Nomor 1. 김민준 씨는 아침에 신문을 읽어요. 좋아요. 김민준 씨는 아침에 신문을 읽어요. Apa artinya ya Rabun? 김민준 baca koran di pagi hari. baca koran. Hari. Betul ya, 신문, koran. 네, 좋습니다. 그 다음에
Ratih Novasi nomor 2 silakan dibaca. Ya, Kak. Hmm. Eh, baca. Hmm. Ya. Kalau gitu Safira sih, Safira Anindya. Ibon. Safira sih, silakan baca nomor 2. Oke, Dita Karisma. Iya, Sam. Wawansinan yodel sie ironayo. Oke, artinya wawan sinan yodol sie ironayo. Wawan bangun bangun jam 8. Bangun jam 8, betul ya. 그 다음에 3번 노래 silakan dibaca Lailatul Munafiqah. 이유나씨는 오후에 도서관에 가요. 도서관에 가요. 도서관에 가요. Oke, artinya 이유나 pergi ke perpustakaan di sore hari. perpustakaan di sore hari, betul ya. Oke. Oh, 잠시만요. Oke. 4번 nomor 4. 네, 마리아 아스키아 씨 읽어보세요. Oh, suaranya nggak kedengeran. Mungkin boleh kalau misal pakai headset dilepas dulu headsetnya. Jamnya nesi pane. Jadi partikel e-nya nggak bisa 2 kali ya. 에디씨는 새벽 4시 반에 시장에 가요. Nah, silakan ya Rabun simak apakah kalimat ini benar sesuai dengan audio yang dibacakan nanti. Oke. Di sini nggak ada kosakata yang Rabun belum tahu ya, udah tahu semua ya kosakatanya ya. 시장 apa, Sam? Oh, sijang itu pasar. Oh, pasar. Jadi Edi pergi ke pasar jam 4.30. 새벽 itu subuh. Oke, 새벽 itu subuh. 오케이. 자, 그럼 여러분 잘 들으세요. silakan dengan 2. Ayo mendengar. Nomor 1. Berilah tanda bulat jika benar dan silang jika salah. 1. 김민준 씨는 김민준 씨는 저녁에 신문을 읽어요? 아니요. 오전 9시에 신문을 읽어요. 2. 와완 씨는 아침 몇 시에 일어나요?
8시에 일어나요. tiga, 이윤아 씨, 오늘 몇 시에 도서관에 가요? 오후 7시에 도서관에 가요. empat, 에디 씨는 보통 몇 시에 시장에 가요? 새벽 4시 반에 시장에 가요. 네, 다시 한번 들어볼게요. dua. Ayo mendengar. Nomor 1. Berilah tanda bulat jika benar dan silang jika salah. 1. 김민준 씨는 저녁에 신문을 읽어요? 아니요, 오전 9시에 신문을 읽어요. 2. 와완 씨는 아침 몇 시에 일어나요? 8시에 일어나요. 3. 이윤아 씨, 오늘 몇 시에 도서관에 가요? 오후 7시에 도서관에 가요. 4. 에디 씨는 보통 몇 시에 시장에 가요? 새벽 4시 반에 시장에 가요. 네, 괜찮나요, 여러분? 네. 괜찮아요. 자, 그럼 1번. 이거 김민준 씨는 아침에 신문을 읽어요. 맞아요? 틀려요? 맞아요. 맞아요. 틀려요? 맞아요. 네, 아침에. 자, 그 다음에 와완 씨는 8시에 일어나요. 맞아요? 틀려요? 맞아요. 10시에 일어나요. 맞아요. 자, 3번. 이윤아 씨는 오후에 도서관에 가요. 맞아요. 틀려요? 오후? 네, 맞아요. 자, 4번. 에드 씨는 새벽 4시 반에 시장에 가요. 맞아요. 맞아요? 네, 맞아요. 다 맞아요. Benar semua ya. Oke. Sa, di sini boleh butuh 4 orang yang mau coba baca. Son 들어요. Silakan angkat tangan. 네. 자, 1번. Nomor 1, Rina Shi. Nomor 2, Rahma Ika Utami. 3번, Iklila Kolila. 4번, Priscilia Kurotayun. 네, 읽어보세요. 김민준 씨는 저녁에 신문을 읽어요. 아니요, 오전 9시에 신문을 읽어요. 저녁에. Jadi huruf G ya di sini ya. 저녁에 신문을 읽어요. 저녁에. 좋아요. 2번. 와완 씨는 아침 몇 시에 일어나요? 8시에 일어나요. 8시에 일어나요. 좋습니다. 3번. 이윤아 씨 오늘 몇 시에 도서관에 가요? 오후 7시에 도서관에 가요. 좋아요. 오후 7시에 도서관에 가요. 4번. 에디 씨는 보통 몇 시에 시장에 가요? 새벽 4시 반에 시장에 가요. 좋아요. 새벽 4시 반에 시기장에 가요. 자, 여러분 여기 모르는 단어 있어요? Ada kosakata yang 여러분 tidak tahu? 저녁 itu artinya apa, Sam? 저녁. 자, ada yang tahu 저녁 여러분? Malam. Malam. Malamnya itu malam petang.
ya. Jadi kayak malam sore. Misal kayak jam 6 sore sampai jam 9 malam itu masih disebutnya jonyok. Tapi kalau 9 malam ke atas itu disebutnya pam. Oke. Lagi? 또 있어요? 오케이. 자, 그럼 마지막 듣기 연습은 untuk latihan listening terakhir. Nah, 1번 coba silakan dibaca soalnya. Taufik sih. 요자는 몇 시에 몇 시에 운동을 해요? Artinya, 여자 Yoja itu perempuan ya Rabun. Berarti si perempuan si perempuan Jam berapa? Perempuan jam berapa? jam berapa olahraga. 운동을 해요? 운동을 olahraga. Berarti si cewek ini olahraga jam berapa? berapa? Oke. 자, 2번 대시 하나씩 읽어보세요. 남자는 언제 친구를 만나요? 언제 친구를 만나요? Artinya apa ya, Rabun? Laki-laki itu kapan ketemu teman? Kapan si laki-laki ini bertemu dengan teman? 자, 3번 Farisha Mantika. 시장은 몇 시에 시장에 가요? jam berapa cewek Farisha Mantika 읽어보세요. perempuan itu pergi ke pasar? jam berapa? 여자는 몇 시에 시장에 가요? Artinya, jam berapa perempuan itu pergi ke pasar? jam berapa perempuan tersebut pergi ke pasar? pergi ke pasar ya. Jam berapa si perempuan ini pergi ke pasar? Nah, jadi ya Rabun di sini yang perlu ya Rabun perhatikan jam ketika mereka pertama undong, kedua 친구 만나, ketiga 시장에 가. Oke. 잘 들으세요. Silakan dengarkan dengan baik. Nomor 2. Dengarkan percakapan berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. 저는 운동을 좋아해요. 매일 운동을 해요. 그래요? 보통 몇 시에 운동을 해요? 오전 6시에 운동을 해요. 2. 오늘 친구를 만나요. 몇 시에 만나요? 오후 3시 반에 만나요. 3. 오늘 오전에 시장에 가요? 미안해요. 오전 10시에 도서관에 가요. 그럼 몇 시에 시장에 가요? 오후 4시에 시장에 가요. 다시 한번 들어볼게요. Nomor 2. Dengarkan percakapan berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. 저는 운동을 좋아해요. 매일 운동을 해요. 그래요? 보통 몇 시에 운동을 해요? 오전 6시에 운동을 해요.
2. 오늘 친구를 만나요. 몇 시에 만나요? 오후 3시 반에 만나요. 3. 오늘 오전에 시장에 가요? 미안해요. 오전 10시에 도서관에 가요. 그럼 몇 시에 시장에 가요? 오후 4시에 시장에 가요. 괜찮아요, 여러분? 네. 네. 자, 그럼 1번. 네, 여자는 몇 시에 운동을 해요? 예. 여섯, 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 예. 네, 6시에 운동을 해요. 6시 berarti jam berapa? jam jam 6 ya. 네, 좋아요. 남자는요? 남자는 언제 친구를 만나요? 3시 분에 Bane. 3시 분? 네, 시에 3시 반에. berarti 3시 반에. yang B. yang B ya, 3.30. 네. 그 다음에 여자가 몇 시에 시장에 가요? 4시. Nesi. 4시에. 예. yang 4시. 네, 4시 ya, jam 4. 네, 좋습니다. 자, benar semua ya, 여러분? 네. 오, 잘해요. 자, 3번. 3 orang ya. 3명. 1, 2, 3. 네, yang mau baca silahkan. 1, 2, 3. Oke, 자. 1번 nomor 1 Audila Windy, nomor 2 Priscilia, nomor 3 Lailatul Munafidah. 네, 읽어보세요. 1번부터. 저는 운동을 좋아해요. 매일 운동을 해요. 그래요? 그래요? 보통 몇 시에 운동을 해요? Oke, di sini ada kata potong. Potong apa ya, Rabun? biasanya. Kira-kira atau Biasanya. Biasanya. oh Usually. biasanya. Potong biasanya. Oke, 2번 nomor 2. 어느 친구를 만나요? 몇 시에 만나요? 오후 3시 반에 만나요. 좋아요. Nah, di sini nggak ada kata-kata yang tidak tahu ya. Oke, 3번. 오전에 시장에 가요. 미안해요. 오전 10시에 도서관에 가요. 그럼 몇 시에 시장에 가요? 오후 4시에 시장에 가요. 좋습니다. 네, 좋아요. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan ya, Rabun? 없어요. 자, 시간이 부족하니까 karena apa namanya? Waktunya nggak cukup ya. Nah, di sini sebenarnya ada latihan membaca. Ini kalau misalnya Robun mau, nanti boleh pakai voice note ya, baca di grup. Oke. Untuk tugasnya, tugas pekan terakhir ya Robun silahkan ceritakan tentang ya Robun. Ceritakannya tentang apa? Apa saja. Mau ya Robun perkenalan diri, terus menceritakan kegiatan keseharian, terus atau ya Robun pengen bercerita, saya suka titik-titik. Misal saya suka kue stroberi, saya membeli kue stroberi pada hari titik-titik. Nanti jam sekian saya makan kue stroberi. Nah, seperti itu. Minimal 5 kalimat ya, kalau bisa antara 7 sampai 10 kalimat. Ya Robun butuh mengeluarkan atau show. Ya Robun harus menunjukkan apa yang Robun pelajari dari pertemuan pertama sampai sekarang. Oke, dari perkenalan diri, dari ya Robun kegiatan pergi kemana, di suatu tempat ada apa, terus di apa namanya yang ya Robun lakukan dari pagi sampai malam apa. Tentunya pakai tata bahasa dan keterangan kayak waktu, tempat yang sudah ya Robun pelajari sampai sekarang.
Nah, berhubung ini tugas terakhir ya Rabun pakai bentuk ayo, oyo, heyo. Nanti misal ada kosakata yang Rabun tidak tahu, boleh silakan tanyakan di grup ya. Saya pengen bikin kalimat ini tapi nggak tahu kosakatanya, misal gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan soal tugas? Ya Rabun nggak harus banyak kok, nggak harus panjang kalimatnya nggak, gitu ya. Simple aja. Subjek, objek, predikat, keterangan gitu doang ya. Oke. Cirebon Dista ya, berkenaan dengan tugas ada pertanyaan. Maria Asgiasi, deh. Kalau misalnya kalimatnya itu ada double kata kerja, saya suka membaca buku, suka dan membaca dua-duanya kata kerja. Nah, itu cara bikin kalimatnya gimana? Membaca buku itu ada kata bendanya ya Rabun. Namanya tukso. Saya tulis di kolom chat ya. Tukso itu kata benda untuk kegiatan membaca buku. Jadi ya Rabun bilang, saya suka tukso. Itu boleh. Ya, ada lagi? Oke, tidak ada. Berarti untuk ujian. Ujian berarti ya Rabun nanti hari Minggu ya. Atau mau hari Sabtu aja? Minggu, Sabtu atau Sam. Minggu? Sabtu. Keduanya bisa, Sam. Oh, mau ujian 2 kali? Oh, no. Maksudnya Sabtu. keduanya libur, jadi bebas. Oke, pilihan ya antara tanggal 17 atau 18. Kayaknya enak Sabtu deh ya. Jadi ya Rabun minggunya bisa ini. Bisa santai gitu. Oke, berarti 17 Sabtu. kapan? Berarti tanggal 17 bukan ya? Tanggal 10 dong ya? 10. Iya. 10 ya. 10. Oke, berarti tanggal 10 Februari, waktu pengerjaannya durasinya 2 jam, nanti akan berbentuk pilihan ganda via Google Form. Pakai Google Form, pilihan ganda 25 soal, opsinya cuma A sama B aja. Tapi ya Rabun harus teliti ya, karena banyak pengecohnya. Biarpun A sama B mirip-mirip jawabannya. Oke. Durasi pengerjaan dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Di luar dari itu, submitnya dianggap tidak sah atau kalian dianggap tidak mengikuti ujian. Misal ada yang kerja, saya jam segitu saya kena shift kerja malam atau ada kegiatan, silakan kabarin saya 2 hari sebelumnya. Jadi supaya saya akan dulukan percepatkan dia untuk ujian duluan gitu ya. Maksimal hari Kamis sudah harus ngabarin. Kalau misal di hari Sabtu berhalangan untuk ujian di jam 7 sampai jam 9 malam. Dan tidak ada ujian susulan. Jadi misal tidak ngabarin saya terus tiba-tiba, ya Sam saya dadakan ada ini. Tidak bisa susulan gitu ya, tidak bisa susulan dan tidak ada remedi. Ya Rabun silakan juga nanti ujian mengisi data dengan lengkap karena itu nanti yang akan dimasukkan ke sertifikat ya Rabun. Oke, dan tidak diperbolehkan memakai mesin penerjemah apapun bentuknya. Oke, mau scan terjemahan Google Lens nggak boleh, mau pakai Naver nggak boleh, apapun nggak boleh. Harus murni pakai otak ya Rabun semua ya. Ya Rabun sejauh ini udah bagus banget kok. Pengetahuan kosakatanya kan udah bisa juga ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi soal ujian? Tidak ada ya? Oke, jangan diambil pusing ya Rabun ya. Kalaupun nggak lulus juga ya nggak apa-apa ya Rabun tetap bisa hidup, tetap bisa makan ya. Makan minum tetap bisa. Oke. Kan namanya belajar untuk hobi ya nggak masalah ya. Jadi biar ada serunya emang harus ada ujiannya gitu. 그럼 여기까지이고요. ya. Berarti sampai hari ini ya. Karena ini pertemuan terakhir ya Rabun, terima kasih. Mohon maaf jika selama penyampaian materi ada banyak kekurangan. Kadang saya juga kecepatan gitu ngomongnya ya. Tapi makasih banget buat yang sampai sekarang dari awal sampai akhir dengan rajin ya menyimak materi, dengan rajin mengumpulkan tugas. Ya Robun 최고 ya, terbaik ya, the best. Oke. Geram sampai di sini selamat besok Senin ya. Oke. Jadi selamat menghadapi hari Senin ya Robun. Oke.